परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव समस्तंकर पादपद्म मोर भक्तिपूत प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री अबिंदा तथा गुरु परिवार समस्त सदस्यंकर पादपद्म भक्तिपूत प्रणाम। आजिर यही विशेष महोत्सव उपलक्षे दिवा सम्मेलन पूज्य संचालक सम्मान्य ऋतिक अधर्जो जाजक कर्मी मंडली, प्राणर गुरु भाई, स्नेहमयी मातृमंडली, छोट छोट पिला माने, ग्रामवासी वृंद, सुधी सज्जन मंडली समस्त को मोर यथामान्य जयगुरु एवं यथायोग्य स्थान रे प्रणाम। आमे माने दीर्घ समय हेब एई जो जाजन भजन, जाजन कीर्तन, जाजन कोरस माध्यम प्रिय परमंकर वार्ता, प्रिय परमंकर भावधारा, प्रिय परमंकर मेसेज को शुणुचे बुझुचे एवं जोटा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य चाहिए समस्त उत्सवर मूल लक्ष्य हेउछि समस्ते उत्सव को आसी से आनंद टिकक प्राप्त हेउछंती कि नहीं। ये उत्सव को आसी मनीष भजन गाई आनंद पाए, भजन शुणी मध्य आनंद पाए, जाजन शुणी मनीष आनंद पाए, जाजन करी मध्य आनंद पाए। से प्रिय परमंकर स्पर्श, से जुग पुरुषोत्तमंकर स्पर्श टिकिए प्राप्त होबा पाई मनीष यही उत्सव को आसे। से ईश्वर केन्द्रिक जीवन यापन करिबा पाई, उच्च केन्द्रिक जीवन यापन करिबा पाई, आउ से कारणमुखी होबा पाई। कारण जुग पुरुषोत्तम आसीछंती, प्रिय परम आसीछंती मनीष को सही ईश्वरीय भावधारा बा जो श्री श्री ठाकुर कहते मनीष स्वर्ग स्वर्ग बोली चित्कार करुछि, किंतु मनीष आनंद व्यतिरेके आनंद प्राप्त न होई मनीष केबेले से स्वर्ग राज्य को प्रवेश करि पारिबो नाही। ताले भावंतु आचार्य देव से कथा कहते उत्सव को आसी मनीष जदि टिके आनंद न पाए ताले से इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा कौन करिब। आ इष्ट हेउचंती मंगल, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा करिबा माने मंगलर स्वार्थ को प्रतिष्ठा करिबा। मोर जेउ जेउथिरे मंगल सेटा मते जणा नाही, सेटा आचार्य देव को जणा अछि, सेटा से प्रिय परम को जणा अछि। सेथि पई मोर खामख्याली चलन को बाद देई मु जदि तांकर से विधाता पुरुषंकर विधिर अधीन रे रही मोर जीवन को से अनुशासन बाद रे अनुशासित करे ताले मु सुना तांकर दयार पात्र होई पारिबी। से दिन द्रौपदींकर वस्त्रहरण होइथिला, से प्रभु को डाकिथिले, ईश्वर को डाकिथिले, से अजस्र वस्त्र प्राप्त होइथिले, से प्रिय परमकर दयार पात्र होइथिले। ताले मनरे प्रश्न उठे आज कौन से द्रौपदींकर वस्त्रहरण भली घटना घटू नहीं ना? से घटना समाज रे घटुछि किंतु समस्ते से दयार पात्री होई पारु नाहंती। तार कारण हेउछि श्री श्री ठाकुर को जड़े भक्त जाई प्रश्न कले, ठाकुर ये जे मनीष विपद रे पड़ी भगवान को डाके ताले केतेबेले मनीष तांकर दयार भावटा दयार स्पर्शटा प्राप्त होई थाए, आउ केतेबेले ईश्वर मनीषंकर डाकटा शुणी पारंती नाही। सेतेले ईश्वर कौन से मनीष पई बधिर होई जांती। श्री श्री ठाकुर कहउचंती ए जे मनीष विपद रे पड़ी भगवान को डाके जेतेबेले से मनीषर अंतरर भगवत सत्ताटा से ईश्वरंकर डाकटा को से मनीषकर डाकटा को से मनीष भीतरर अंतरर सत्ताटा शुणिबा को सक्षम हुए। सेतेबेले से डाकटा बाहरर भगवान को पाखरे मध्य पहुँचे ताले मनीष को ही भाविबा को पड़िबो मो भीतरर भगवत सत्ताटा को मु बंचेई रखिछि ना मारी देइछि। ताले मो भीतरर मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान रो कथा जो आम मानकर आर्य भारत वर्ष रे रहिछि मोर भीतरर भगवत सत्ताटा को मु बंचाई रखिछि ना मारी देइछि। मो भीतरर भगवत सत्ताटा को बंचाई रखिबार माध्यम हेउछि एई जजंजा जनिष्ठ वृत्ति। मो भीतरर भगवत सत्ताटा को जागरण करिबार माध्यम ही हेउछि दीक्षापत्र कर्म। मो भीतरर भगवत सत्ताटा को जागृत करिबार माध्यम ही हेउछि स्वस्तनी सदाचार। ताले मनीष ही मनीष को सर्टिफिकेट दबा को पड़िबो जे तार जीवन रे से दुख चाहे ना सुख चाहे। मनीष जेतले इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा को रक्षा करने को जाई बद्ध परिकर हुए ताले मनीष सेतेबेले निजको तो रक्षा करे, निजर परिवार को भी रक्षा करे, निजर समाज को भी रक्षा करे।
ভাবছে বসে চলবে কিসে ভাববার তুমি কি ভাববার যিনি ভাবছেন তিনি ভাব তুমি তাঙ্কে শ্রী শ্রী ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି আরে মଣିଷ ତୁମେ କ'ଣ ନିଜକୁ ନିଜ ଭାବୁଛ ତୁମ କଥା ଭାବିବାକୁ ତୁମେ କିଏ ତୁମ କଥା ଯିଏ ଭାବିବାର କଥା ସେ ତୁମ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମର କାମ ହେଉଛି ତୁମେ ଟିକେ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବ ତୁମେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ତୁମେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ କର କାରଣ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଇ ମଣିଷର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଭଲ ପାଇବାଟା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ ନ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜର ଖାମଖିଆଲି ଚଳନରେ ଚାଲେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଅବହେଳା କରେ ସେହି ଫାଙ୍କରେ ମଣିଷ ଶୈତାନର କବଳରେ ପଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷକୁ ହିଁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜୀବ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ ଯେବେ ଭୁଲିଗଲା ମାୟା ପିଶାଚି ତାର ଗଳାରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଯେ ମଣିଷ ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଏଇ ମଣିଷ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ କୁକୁର এই মଣିଷ ହେଉଛି ସେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ କୁକୁର ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭୁଲିଯାଏ এই ମଣିଷ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସାନୁଦାସ ଏଇ କଥାଟା ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲି ପାଏ ମଣିଷ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୟାର ପାତ୍ର କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୟାର ପାତ୍ର ହେବାକୁ ହେଲେ ସେ ବିଧାତା ପୁରୁଷଙ୍କର ବିଧିର ଅଧୀନରେ ରହି ସେ ବିଧାତା ପୁରୁଷଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ବାଦରେ ଅନୁଶାସିତ ହୋଇ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ କେହି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ ରଖେ ହରି ମାରେ କିଏ ମାରେ ହରି ରଖେ କିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଯଦି ହରିଙ୍କର କଥାକୁ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବିଧାତା ପୁରୁଷଙ୍କର ବିଧିକୁ ଅନୁଶାସନ ବାଦରେ ଅନୁଶାସିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କେହି ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରେ ଭଗବାନର କଥା ଶୁଣିଲେ ତାକୁ ଡର ଲାଗେ ପିତା ଲାଗେ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ସେ ଶୈତାନର କବଳରେ ପଡ଼େ ଆଉ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟାର ପାତ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଇଷ୍ଟେ ତୁମାର ଦାଡ଼ିଏ ଅଛେନ୍ ଜୀବନ ଭୂମିର ପାରେ ଓପାରେ আপন করে নে তারে তুই কর্ম আচরণ ব্যবহারে তাহলে আমମାନଙ୍କର এই উৎসবକୁ আসিবা সেতବେଳେ সাফল্যমণ্ডিত হেবে হব যেতବେଳେ ଆମେ ମାନେ ନିଜର কর্ম মাধ্যমରେ ନିଜର আচরণ মাধ্যমରେ ନିଜର ব্যবহার মাধ্যমରେ সেই কর্ম আচরণ ব্যবহার মাধ্যমରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି ନବା ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି ନବା ମାନେ ହିଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି ନବା কর্ম মাধ্যমরে ব্যবহার মাধ্যমরে আচরণ মাধ্যমরে আরি ভিতরে আমানকর জীবন সুরক্ষিত ହେବ সে ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করিবা ভিতরে হি আমানকর জীবন সুরক্ষিত ହେବ আমানে মঙ্গলর অধিকার হয়ে উঠিবা এবং এই জীবন যে দুর্লভ জীবন তাকে উপভোগ করিবাকু সক্ষম হেবা সর্বে ভবন্তু সুখিন সর্বে সন্তু নিরাময়া সর্বে ভদ্রাণী পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবেত জয় গুরু।